wala assalamu alaikum mare musun kallemu wa kunini assalamu alaikum malende bela jille ambo bela jille fo ka wala nyuma don mugo ibe bamanan kamme ibe marka kamme amba bela jille fo malende bela jille nebe nin kan fla de fo atako mi nin kan fla drombe malikono nebe nunde me mba bela jille fo mbay malia shia be fo mugo ibe marka kan fo ibe bamanan kan fo ibe dokono kan fo bela jille amba bela jille fo ka wala nyuma don odela amena sigi video ke tuguni le 9 juin 2021 wana video kenya ambeka video ke Paris mbeka nyina ka maraka kan fo nyira ka kani do kwa me ote boala kwa malende bela jille ambena sigi dendo e tuguni ka video ke o e denjume aras 24 ambi fo ke wala nyuma don anga foli biepi ambena sigi iye tuguni ka video minke tuguni o e ni tuguni le 9 juin 2021 ambeka video ke Paris 20 arrondissement na fofana arrondissement kirate rofa bozde tsara ambi aras 24 fo muna anko amena kuma aras 24 kambi amba fodi ka wala nyuma don ay minke jamana ya adogolente den shila an hakilla mali dugukolo sanfɛ jete tuguni ja cewbi Kasim Samake ambi fana fo awa Touré ambi fo Jeff Sila fana ka foli be yan mais ne video ke nunu be kan file ka mogo ka tɔgɔ fɔ nye video ke nin bɛɛ lajɛlen ka kelen mais ni video ɲɛsilen be aras 24 kan bi tuguni nin tanga video fɔlɔ ye ka kuma aras 24 kan anw be kuma denw ka don o don wa t'an décourager fana mogo faso de ɲumanw an be sigi faso de ɲumanw ye ka video kɛ balimaw an be aras 24 fo aras 24 i ka liti kɛlɛli nga fɔ ko diaspora malien ka liti parce que nin tɛ aras 24 kɛlɛ kan ka liti ye ni diaspora malien bɛ ka kɛlɛ de n'o ye carte na séparé de passeport ye i seko kɛ malien den bɛɛ lajɛlen anw y'o de fɔ mɔgɔ i ye fɛn kɛ jamana ye anw bɛ sigi ye ka video kɛ malien den bɛɛ lajɛlen an bɛna mun fɔ nin yɔrɔnin na degun mun bɛ diaspora malien kan ni aras 24 y'a kɛlɛ kɛ u ye juguya dɔ ta ka sɛgɛrɛ malien o ye jumɛn ye ka aras 24 ka papier bloqué préfecture la a ma diya n ye malien ne bɛ min yira aw la réseaux sociaux sanfɛ bi an ka wuli k'o fana ko ɲɛnabɔ adamadenya nin ko in ye aras 24 sɔrɔ a y'a sɔrɔ aw de nɔfɛ diaspora malien an kan ka wuli ka nin kɛlɛ in fana kɛ pour que u ye aras 24 ka papier bloqué pour que u y'a bloqué parce que u kun ye fɛngɛ dɔ bila réseaux sociaux kaw ka rempli n t'a dɔn bɛɛ y'a rempli je sais pas voilà malien den bɛɛ lajɛlen an ka wuli an ka nin kɛlɛ in fana kɛ nin kun digira n na dɛ a kun digira n na ka tɛmɛ hali carte nako kɛlɛ na aras 24 o ma découragé o ma to a b'a ka kɛlɛ in bila a bɛ ka nin bɛ kɛ an minnu nɔfɛ olu fana tɛ ka wuli adamaden u y'o de fɔ sa bamananw b'o de fɔ ko tori hali n'i y'a dɛmɛ a tɛ se ka yɛlɛ fo adamaden i yɛrɛ ka k'i yɛrɛ fɛ ni aras 24 ka kɛlɛ tɛ nin ye o a y'aw dɛmɛ de ka kɛlɛ in kɛ sinon aras 24 ka kɛlɛ kɛ o aras 24 ka papier b'a bolo a ka carte b'a bolo a ka passeport b'a bolo n'a y'a ye nin ko in ye aras 24 sɔrɔ aw nɔfɛ a diaspora malien an kan ka mun kɛ sisan an kan ka jumɛn de kɛ sisan an kan ka wuli de min kɛra a la a ma bɛn a ma a ma bɛn mɔgɔ si ma malien den bɛɛ lajɛlen sinon u kun bɛ manifestation an kun bɛ manifestation caman organiser mais aw ka jateminɛ papier minɛ don u y'a fɔ k'aw ka taga n'aw ka dossier ye la république samedi passé yen fara de i n'a fɔ ko fɛn wɛrɛ ni manifestation dun nana u b'a aw fɔ aw ɲɛna k'aw ka taga manifestation yɔrɔ la aw tɛ taga malien denw an ka wuli an ka kɛlɛ kɛ ni hɛrɛ nana an bɛɛ bɛ don hɛrɛ kɔnɔ mais e b'i to ɲɔgɔn ye gɛlɛya kɔnɔ i to ɲɔgɔn ye o kɛlɛ in na i tɛ wuli dɛ mais n'aw ni hɛrɛ nana aw bɛɛ de b'o hɛrɛ in kɔnɔ
i b'a dɔn i kɔni ma kelen kɛ mais hɔrɔnya la minnu ye kelen kɛ dɛ olu ye cɛw de kuma de bɛ kɛ olu kan i b'a dɔn cɛw dɔ bɛ yen kuma de bɛ kɛ olu nɔfɛ quoi don o don o de la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen an b'aw fɔ k'u waleɲuman dɔn aw ka nin kɛlɛ in na aw ka nin liti in na an bɛ RS 24 fana fo ka waleɲuman dɔn grand vidéo man di Mali Fofana Arona waati bɛɛ lajɛlen ne bɛ vidéo kɛ k'o fili réseaux sociaux sanfɛ an tɛ segin an tɛ ɲina maliyɛnw RS 24 a diaspora maliyɛnw ka jigi tugu France kɔnɔ précisément a ma ɲinɛ diaspora maliyɛnw kɔ France minnu kun bɛ ka RS 24 kɛlɛ bi m'aw bila France kɔnɔ n ko katina gɛlɛya a kun bɛ maliyɛnw denw kan ka taa depuis 2012 ka taa kana bila nin bi la ne y'o de fɔ sa katina kɛlɛ in a ma ban fɔlɔ dɛ u m'a fɔ ko corruption de bɛ kɛ corruption n'a ma kɛ a ɲɛ ma an bɛ kɛlɛ in lawuli tuguni an tɛ siran an tɛ yila an ka jamana ka papier de don an bɛ kɛlɛ k'a nɔfɛ waati bɛɛ wa an ye maliyɛn denw ye an bɛ sa maliyɛn denya la an ka drapeau bɛ ye vert jaune rouge nin tɛ drapeau gansan ye dɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen o de la an bɛ RS 24 fo ka waleɲuman dɔn bilayi cɛw bɛ dugukolo sanfɛ hali bi ja Mali dugukolo kɔni RS 24 filɛ cɛ min don fana a tɛ siran dɛ minnu kun bɛ ka kɛlɛ RS 24 n bɛna min fɔ i ye nin yɔrɔnin na i bɛ nin lamɛn bamananw b'a fɔ ko ala kana jugu tanya mais ala kana jugu se an na parce que adamaden ni jugu t'i la i tɛ se ka fɛn kɛ o f'i ka fɔ jugu de ka k'i la jugu fana bɛ kɛ denw de la sinon fugariw denw bɛ yen o den si t'olu contrôle la o bɛ wuli sinɔgɔ la cogoya min na o bɛ taga di o de la RS 24 félicitations an b'i fo k'i waleɲuman dɔn réseaux sociaux sanfɛ Fofana Arona ka page YouTube sanfɛ ne bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fo diaspora maliyɛn fɛn o fɛn bɛ France actuellement aw de ye kɛlɛ in kɛ kɛlɛ in fanga yɔrɔ mayɔrɔ ye aw de ye ja cɛw bɛ France maliyɛn den minnu bɛ France bilayi cɛw de don diaspora maliyɛnw an b'aw fo ka waleɲuman dɔn Bali bamanandenw ne bolo tɛ kɔrɔbɔ bamananya bolo tɛ kɔrɔbɔ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bamananya kun bɛ yen fɔlɔ RS 24 a dalen bɛ Paris a tɛ kɛ ale la dɛ k'i b'a kɛ ale la ka taga bilayi n'o de fɔ sa mɔgɔ mɔgɔ n'i ma deli ka nin ko kɛ dugukolo sanfɛ n'o ye ŋarako ye i kan'i sen don RS 24 ka sen na sinon i gosilibaga tɛ bɛɛ t'i sɔrɔ o de la RS 24 i tulo arijɛgɛ kɛra nin de ye ka bɔ Fofana Arona ka page YouTube sanfɛ bi n ye vidéo in kɛ Paris le 9 juin 2021 n bɛ ka vidéo in kɛ Paris 20e arrondissement na ni ala sɔnna ma anw minnu tun bɛ kɛlɛ in na anw yɛrɛ ka dossier ma se yen fɔlɔ mais ni ala sɔnna ma an fana ka dossier bɛ na ni ala sɔnna ma mais ni kɛlɛ kɔni kun nana an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw n bɛna min fɔ aw ɲɛna o de ye nin ni n ka kuma ɲɛmɔgɔ min tɔɔrɔ fɔlɔ aw tun bɛ aw tigi bɛ yafa ma a bɛ Fofana Arona tɛ denmisɛnninya ye a ma ŋaraya fɔlɔ n bɛ maakɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo n dɔgɔninw ni n kɔrɔkɛw ani n baw ni n faw an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn maliyɛn denw n bɛna bɔ kuma kɔnɔ yan vive le Mali vive la République merci.